তোমরা নামকে আশ্রয় করো, কারণ আশ্রয় করিয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তজে, বাকি সবে মরে মাগো। দেখবেন যদি কোনো এয়ারপ্লেন উড়ে যায় তার একটা ঠিকানা আছে, তার একটা স্টেশন আছে, কি তাই তো না? আর আমাদের প্রতিটা গ্রামে গ্রামে একটা করে স্টেশন আছে, কিসের না? ভগবান আমার আশা, কি তাই তো না? আবার মাগো দেখবেন কোনো কোনো বীর পুরুষ আমার গোবিন্দকে দর্শন পায়। তাই কি বলছে মায়েরা, সকলে দুটি হাত তুলে আমরা সকল মিলে একবার বৈকুণ্ঠ যাব। মায়েরা সকলে দুটি হাত তুলে आप लोग हो जाए तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। मायरा সকলে দুটি হাত তুলে आप लोग हो जाए तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। आप लोग हो जाए तैयार, गाड़ी स्टेशन पे आती है। आपके द्वारे गाड़ी स्टेशन पे आती है। हो जाए तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाए तैयार, गाड़ी स्टेशन पे आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, 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 हरि नाम का टिकट कटा लो। हरि नाम का टिकट कटा लो। इसे हो जाए तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। माया সকলে होता है तुम्हारा गाड़ी स्टेशन पर आती है। होता है ও মা, আবার কি বলছে দেখুন, এই গাড়ি ড্রাইভারকে, ও মা, আমার যে রোডে গাড়ি চলে তার তো ড্রাইভার আছে তাই না? কিন্তু এই ভগবানের গাড়ি ড্রাইভারকে দেখুন কি বলছে, শ্রী গৌরাঙ্গ ড্রাইভার